Apa sih yang paling penting yang harus dimengertiin sama Gen Z soal pay later supaya mereka tuh nggak gali lubang tutup lubang? Gimana cara bikin goal financial yang masuk akal buat usia 20-an biar gak ngerasa gagal terus? Justru di umur 23 baru beres kuliah sampai 30 tuh sebenarnya kita tuh harus ngebut-ngebutnya tuh buat buat cari income gede-gedean gitu. Hey everyone, welcome to Safe Space Podcast. It's me Agatha Chelsea. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol soal hal yang menurut aku krusial banget. Kita bakal ngobrolin soal finance and then bakalan asking many questions about money in a way sama orang yang pastinya udah expert di bidang finance. He's a financial coach and has been in the finance industry for 15 years. Ada Ko Philip Mulyana. Hai. Welcome to my Hai, podcast. thank you for having me. Thank you so much for having the time to Ya, come here karena jujur banget audience aku itu very interested about money and then how to manage their finances. So I'm oke. gonna be asking a few questions from my audience and also from me myself. Oke, let's Tapi do that. mungkin let's start from your background ya, karena it's very interesting. You have a very extensive background in the finance industry. Yes. Gimana ceritanya sih bisa akhirnya decided to jump into this industry? So basically aku itu lulusannya itu lulusan IT. Oh, Basically, yes. okay. So aku 4 tahun kuliah IT, terus Mhm. udah gitu kerja 2 tahun. And then dulu IT nggak kayak sekarang kan. Aku Okay. programmer dulu nggak kayak Okay. sekarang. Now it's well paid. Okay. Okay. Back then Back it's not. then, okay. And then terus udah gitu loncat ke investment, Okay. jadi stockbroker. Okay. So it was 2008 I think. 2008. Ya, Okay. 2008. Terus jadi broker, basically broker retail. Jadi dulu tuh kayak gini, kamu mau invest, Yeah. and then kamu nggak tahu nih mau invest apa nih. Terus Yeah. aku telepon, kamu boleh beli ini nih, belinya di sini, jualan di sini, harganya segini, kayak gitu. So every Oh. single day we talk to the clients Okay. about the trading The ideas investment. and Okay. such, right? Terus udah gitu, along the way, mulai ada permintaan soal, tolongin gue dong buat bantuin gue bikin dana pendidikan misalkan, or money managementnya segala macam seperti kayak gitu-gitu. And then in 2014 or 15, I think, Okay. I become a like independent personal finance advisor sih, gitu. Okay. Jadi buat klien-klien, akhirnya ya udah mereka jadi Keterusan sampai sampai sekarang. sekarang. I see. Tapi ini menarik Gitu. banget karena I feel like personal finance ini kalau based on my opinion at least ya. Karena banyak orang yang bilang at least when I was younger, I used to believe finance it's very boring. I don't like it and I don't I need to know. understand about finance. Tapi Yes. at the end of the day, no matter what, we need to take care of our own finances. Yes. So I think it's very important and Ya. very apa ya? Ya penting banget sih buat kita semua Ya. tahu how to manage our money ya. Mungkin speaking about the problem in the karena kan people come to you to talk about their Which problems. problems? Mungkin ya aku selalu Oh, many problems, right? ya. Ya aku mungkin penasaran apa sih the main problem yang Hmm. orang selalu bahas. Basically gini, mereka selalu pengen mendapatkan sesuatu. True. Tergantung dari which stage Okay. of life ya. Yeah. Biasanya tuh karena dulu itu main kliennya adalah yang kayak young parents, mereka maunya tuh, gue mau sekolah anak gue di sini nih, gimana caranya ya gitu. Or mereka ditawarin insurance sama RM di bank. Okay. Ini menurut lo ini sama ini bagusan mana nih, kayak gitu. Basically seperti itu sih. So there's a financial goals yang mereka pengen tuju, mau pension misalkan, kayak gitu. Tapi sebenarnya itu masalahnya bukan gimana cara nyampe goals-nya. Okay. But biasanya tuh the current problemnya tuh yang mereka nggak realize itu adalah the cash flow-nya juga berantakan. Okay. Gitu jadinya. Jadi masalahnya tuh banyak, tapi biasanya mereka di goal-nya ke sini, tapi the current problemnya itu mereka Cash masih flow-nya tetap berantakan. punya. Yes. Salah satu contoh cash flow berantakan itu kayak gimana? So, let's say this. You probably know what you make in a month, Okay. right? Yeah. Do you know what the expenses are? Uh, Most of people don't know. because they don't take notes of their expenses. Exactly, gitu. Jadi kita tahu kita dapat berapa, terus tapi keluarnya berapa kita nggak tahu. I see. So kalau misalnya seperti itu kan kita nggak bisa ini kan, nggak bisa bikin plan what's next gitu. And then kalau misalkan bergantung sama salary, mungkin di tengah-tengah bulan, or kalau misalkan udah tanggal 10, ya, tanggal 10-an udah nggak tahu duitnya kemana. Okay. Kayak gitu. Jadi basic problemnya adalah gitu. Jadi begitu kita punya duit,
kita itu dianggap sudah cukup dewasa untuk manage. Yeah. But then again, kita nggak pernah diajarin gimana cara manage-nya. Right? Oke. Kayak gitu. Jadi apa bisa dibilang the basic way in managing personal finance is knowing your cash flow first. Yeah. That's the basic one. Oke. Itu paling Gitu. basic ya. Tapi ada nggak sih tipe struggle keuangan? Karena kan tadi it's quite interesting what you said bahwa the financial struggle itu tergantung misalnya umurnya di berapa, and then fase hidup mereka seperti apa. Ada nggak sih yang semua orang di fase apapun itu struggling? Oke. Basically gini, waktu aku buka buat umum, itu like 90% of them, they don't have, like, gini, mereka punya certain expectation, gue maunya kemana gitu. Tapi nggak ada duit buat di-manage ya. So kalau misalkan dia nggak punya duit buat di-manage, what to manage? The expectation. Yeah. Of course. Nah, itu biasanya tuh masalahnya di situ gitu. Kalau misalkan mau di ini lagi ya, diteliti, masalahnya tuh biasanya tuh di income. So a lot of people in Indonesia itu secara income memang bermasalah. Maksudnya as in expense-nya lebih tinggi daripada income or Cuma bedanya sedikit. marginnya tipis banget? Iya, jadi dia punya income sama expense itu selalu kejar-kejaran. Balapan. Yes. Oh, oke. Gitu. Itu no matter generasinya apapun, Yeah. mostly the problem is Yeah. that. Because I think we live for the current doang ya. Jadi ya sekarang aja gitu. It's Ntar quite besok, hard, ya buat besok ya nanti aja gitu. Iya. Tapi dari semua isu keuangan nih, Mm. karena mungkin yang paling basic ya itu kan bisa dari pola hidup kita terlalu konsumtif misalnya, atau mungkin cash flow-nya berantakan yang tadi, atau mungkin lifestyle-nya nggak sesuai sama our income. Mana sih sebenarnya yang paling susah diatasin? Yang paling susah ya. Yang paling susah adalah I think we are designed to lose. As in gini, contoh ya. Oke. Finance itu kan secara teori kan gampang ya. Kalau misalkan lo mau kaya, income lo harus gede, expense lo harus turun. Betul. But secara psikologis, kan kita selalu banyak godaan. True. Okay, let's go back like 10-15 years ago. Before the time that, kalau misalnya gue lagi lapar, gue tinggal tap doang nih, ya kan? Kita harus pakai baju keluar dan segala macam, beli makanan gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang, ya, it's very easy. So, I think we designed to lose. Lebih mudah untuk belanja dibanding kita berinvestasi. Ya. And then, sebelum kita tidur, seudah kita bangun, what do we do? Scrolling. Ya kan? Yeah. The scrolling sekarang tinggal klik keranjang kuning, and buy. Karena it's so easy sih, and we like easy stuff, psychologically speaking. Yes, exactly. Okay. Gitu. Berarti how to address that then? Karena kan we cannot escape the fact that buying stuff and then spending tuh lebih mudah dibanding earning, right? We cannot change that fact. Betul. How to overcome that problem then? So it's not that much of a big of an issue. Berarti harus punya, harus bisa mengendalikan diri, bukan mengendalikan uang, tapi mengendalikan diri. Right? Self-control. Iya, self-control. Balik lagi. Itu paling basic itu ya? Yes. I see. Berarti buat teman-teman di sini yang mungkin ngerasa, kok duit gue hilang? Mungkin hilangnya ke kopi, lain-lain ya. Ya, small stuff yang mungkin nggak kerasa ya. I always said like this. I think the personal finance, I think it's common sense ya. Kita semua tahu ya harus gimana ya. But it's common knowledge lah. Kita semua tahu. But it's not common sense. As in, gue tahu gue harus ngelakuin apa, tapi gue nggak ngelakuin itu. True. Hah? It's like that. Like, so it's common knowledge tapi bukan common sense. Karena kita nggak ngelakuin itu kok. So you would say the problem with personal finance itu bukan lack of knowledge, tapi lack of willingness to do it. Gitu. Jadi semuanya berdasarkan kalau emang niat dan emang the willingness itu lebih tinggi, you can do it gitu ya. Everyone can do it. Yep. Oh, interesting. Ini mungkin yang menarik ya. Dan ini pertanyaan dari tim aku juga bahwa kita itu sekarang udah banyak yang namanya pay later ya. Oh ya. Kayak tren yang pay later itu udah jadi gaya hidup anak muda lah. Which is pembelaannya adalah iya karena kan lifestyle and then maybe you live in big city so that your spending is a lot gitu. Tapi sebenarnya menurut Koko sendiri, is this a solution? Like maybe bukan solution sih. Mungkin lebih ke alternative atau lebih ke it's a trap actually. Come on, it's a trap. We know it. Cuma kita nggak mau ngakuin aja. Gini, when we don't have the money to spend on it, and then we get some instrumen untuk beli itu,
means ya kita nggak punya duitnya nggak sih? Benar. Ya kan? Kalau misalkan masih belum kayak tahu expense kita berapa dan segala macam, I don't think it's a solution. It's a trap, Iya sih, benar. gitu. I feel like that's why one of the values that my parents ajarin adalah don't ever buy stuff that you cannot really beli sendiri from your money. Okay, there's a difference between you can buy it and you can afford it. Yeah, yeah, Ya kan? exactly. Ya kan? Kalau misalkan you can buy it, ya I can buy it. Tapi kadang-kadang It doesn't mean that you can doesn't afford mean, it. iya, doesn't mean that I can afford it. Yeah, yeah, yeah. But with pay later, I don't think you can afford it. Tapi let's say nih, Yes. aduh, mepet banget, I need to use pay later. There is no other solution, misalnya. Okay. Kapan sih, like what are the boundaries if, okay, it's still, masih safe lah, sama ya kayak, no, it's actually very dangerous. Okay. Basically gini, kalau misalkan sesuatu, kan kita harusnya punya emergency fund. Yeah. Whenever we need that, emergency fund itu bisa bantuin. Yeah. Ya kan? Tapi itu sifatnya harus emergency. As in, kalau misalkan contoh, gue fotografer misalnya, terus udah gitu kamera gue rusak. Yeah. Terus udah gitu besok ada project. Harus beli sekarang dan segala macam. It's a productive things, right? Yeah. Tapi kalau misalkan contoh, ada konser nih, lucu nih, gitu. It's not an emergency, gitu. Jadi, pada saat kita punya situasi yang emergency dan kita nggak punya duitnya, I would suggest jangan ke pay later dulu, even. Okay. Even mendingan kayak minjem ke teman atau keluarga. Minjem ya. Okay. Dibalikin ya, tapinya ya. Bukan minjem terus udah gitu pasti tagih ntar marah ya, gitu ya. Jadi, ya minjem. Karena kenapa? Kalau misalnya pay later, kan ada bunganya, ada interestnya. Kalau misalkan ke teman, memang nggak enak. Gitu. Cuma, ya gimana? There's no solutions. Iya, benar. Like, itu. Iya, benar. Tapi mungkin yang mau aku tanyain, karena ini most of my audience are Gen Zs, apa sih yang paling penting harus dimengertiin sama Gen Z soal pay later supaya mereka tuh nggak gali lubang tutup lubang versi digital? Oke. Basically kita harus tahu kalau misalkan gini, kalau misalkan pay later itu kan banyak promo biasanya. Iya. Ya kan? Kalau misalkan mau ngejar promo, pastiin kalau misalkan kita bisa bayar pada saat tepat waktu. Yeah. Jadi nggak lebih 1 hari pun. Basically kita samain kayak credit card, right? Cuma karena ini pay later lebih unbankable, of course dia punya interestnya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan mau ngejar promo pakai pay later dan segala macam, make sure kalau misalnya beneran dibayar nih di pas jatuh tempo. Gitu. Kalau misalkan nggak bisa, mending jangan. Due diligence lah ya before actually doing it. Betul. Yeah. Oke, ini mungkin yang orang-orang lain lagi, atau maybe I wanna ask questions for me. Oke. I wanna ask questions for me. Sure. Karena kalau aku pribadi, I mean I work in the entertainment industry di mana my income itu very fluctuative kan. Yes. And if you ask me whether or not I track my expenses, I do, but not to that kayak gak yang kecil banget enggak, tapi yang the big ones I do gitu. Do you have any tips and tricks on how I can manage my finance more efficiently? Considering my job itu yang nggak ada fixed income. Jadi semuanya yang kayak very naik turun kan. Oke, basically gini, kalau misalkan kita punya naik dan turun gitu, make sure, tadi kan kamu kan tracking expense, right? Yeah. Biar lebih gampang tuh, biasanya ada beberapa cara. Ada satu itu pakai, kalau sekarang kan bank digital kan gampang kan ya. Itu bisa pakai kayak gitu. Nah, terus di gitu kamu hitung tuh rata-rata tuh pengeluaran kamu selama 3 bulan atau 6 bulan tuh berapa. Oke. Nah, setelah itu berarti kan kamu kan pendapatan naik dan turun kan. Kamu hitung juga rata-rata pendapatan kamu berapa. Right? Basically gini, biasanya tuh aku akan menyarankan minimal 30% itu untuk saving or investment. Minimal. Most people cannot do that. Jangankan 30%, 3% aja susah. Gitu. But it's okay, nggak apa-apa. You have to start at some point, right? Nggak apa-apa gitu. So basically sekarang kalau misalnya itu, kamu berarti hitung rata-ratanya. Per bulannya berapa selama 6 bulan atau 12 bulan terakhir. And then ambil minimum 30% itu kamu invest or kamu save for whatever you wanna do. Like the financial goals-nya apa nih? Apakah kamu beli rumah atau segala macam kayak gitu-gitu. I see. Gitu. Tapi karena kan sekarang ini kalau looking from my background ya, kan I'm still 23. My money is all for me. Like I don't have to support anyone. Yes. And then bisa dibilang apa ya? Kalau spending juga ya berarti kan buat aku semuanya for me, right? So bisa dibilang sebenarnya most of my income I can say maybe around 30% that number I can invest it.
Cuman yang jadi even problem, more. amin. Cuman yang jadi problem Yeah. is choosing the right investment. Kan ada banyak kan, like investnya di mana-mana gitu, kemana Yes. aja. Judging from my background, the fact that I don't have anyone to support, and then my age is still 23, segala macam, paling oke sih invest kemana sih? Oke, ada dua hal sebenarnya. There's two sides of coins, right? Oke. Investment and risk. Yeah. The more investment yang the more aggressive the investment is, The risk is higher. risk is higher, of course. Of course, kalau misalkan kamu nggak punya waktu juga, itu akan menjadikan optionsnya menjadi limited, ya kan? Jadi biasanya itu risknya itu harus tahu risk profile-nya seperti apa. Kayak kamu itu mungkin kalau misalkan sekarang, kamu bisa cek di internet ya, risk profile-nya itu apakah agresif, konservatif, atau moderate, dan segala macam. Tapi ada juga namanya risk tolerance. Okay. How tolerant are you to the risk? As in, contoh misalkan gini, kamu biasanya karena kamu sibuk dan segala macam, kamu taruh misalkan di deposito, let's say, okay? But now all the ini are going for cryptos, misalkan. Secara toleransi biasanya itu nggak bisa, karena kan kripto ya tiba-tiba exactly gitu. Nggak, ini tuh kayak seperti kita maraton. Okay. You have to find your own pace. Kalau misalnya tiba-tiba harus lari, kayak gini contoh, aku nggak pernah lari, besok mau maraton, nggak mungkin bisa. Exactly, right? Gitu. Jadi kalau bisa naikin satu tiring aja, paling nggak kalau bisa deposito, biasanya itu naiknya tuh ke reksadana pasar uang. Terus udah gitu kalau nggak reksadana pendapatan tetap, kayak gitu-gitulah. Jadi satu level. Kalau nggak nyaman masih. Loncat ya. Yes. I see. Karena it's quite apa ya? Maybe for people my generation, kita kan we have this herding behavior, right? Dimana masih orang apa kita pengen ikutan. Any generation have that one. Which is actually not good gitu. And I'm well aware of the psychology behind it. And then misalnya kayak tadi yang risk aversion juga, I'm very aware of that juga. Cuma memang knowing that gak gampang juga to make the decision for the investment instruments that I should pick gitu. Jadi makanya ya benar sih kayak harus tahu my risk profile gimana and how tolerant I am. Iya. Kalau misalnya kamu nggak punya waktu untuk analisa dan segala macam, go for mutual funds, right? I'm not a big fan of stock picks dan segala macam sih. Oke. Gitu. Karena again, stock picks kan kamu harus masuk pada saat yang tepat. Okay. Do you have time to execute that? Misal, kamu sekarang lagi kayak gini, and then ada stock signal yang nyala. Kamu baru lihatnya misalkan malam. Of course baru besok, telat jadinya, gitu. Jadi even if you have the stock picks and such, kalau waktunya nggak ada susah. Susah ya. Gitu. I see. Mutual. Okay. Back to the because that was actually my question. Okay. Ini mungkin kalau misalnya para Gen Z ya, ada yang mungkin gajinya UMR, yang ngeluhnya tuh nggak bisa nabung karena gajinya UMR. Jadi gajinya cuman all they have to spend it karena maybe living cost juga nggak murah gitu. Betul. Nah itu gimana? How can they allocate the percentage of their money for investment if that is the case? You don't invest when you are masih UMR. Ngapain kamu invest? Kayak gini, kalau masih UMR, let's say sekarang di Jakarta berapa? 4,5 mungkin? Oke, 4,5. Misal cuma bisa save up 500.000. 500.000-nya itu mau dipakai buat invest. Invest mau hasilnya berapa? Kecil sekali. So, what you have to do kalau misalkan masih UMR, itu mendingan diinvest ke diri kita sendiri. Okay. Supaya earning power kita tuh naik. Okay. Kan, we have to network. We have to benerin penampilan kita. Ya, be presentable dan segala macam. So, kalau misalnya mau invest, so invest in yourself. Gitu. Up until mungkin sampai kamu bisa naikin jadi 10-15 juta, that's okay lah. Baru bisa invest. Yeah. So, I know that the barrier to invest right now is very easy and it's very cheap. But at the same time, jangan terjebak di harus invest juga. Okay. Always invest in yourself dulu, baru invest ke tempat yang lain. I see. Berarti nggak berarti when you have money, you have to invest? Nope. Okay. Ini kita ngomongin aset ya? Aset ya. Okay, enggak. Kalau misalnya perhitungan nih, gimana perhitungan kalau buat nabung? Buat nabung, oke. Basically itu yang tadi aku bilang, yang 30%. Yeah. Oke, 30%. Tapi again, biasanya tuh kalau nabung,
kita harus punya kayak, ini nabung buat apa ya duitnya ya? Kan kadang-kadang orang buat nabung misalkan yang pertama buat emergency fund dulu gitu, or buat apapun itulah, ya kan? Minimum 30%. Tapi at the same time, nggak harus ngejar 30% dulu baru mulai. Ya, you can start small Iya, start small nggak apa-apa. I see. Cuma the ideal number is Ideal number is 30%. Where do you get that 30%? Kan gini, ada yang ngomong kan yang kayak 50, 30, 20. Yeah. Ya kan, the needs, the wants. Well, basically kita nggak bisa bedain the wants and the needs. Yeah. Ya kan? Yeah. Aku pengen ngopi, kalau misalnya deketnya ada Starbucks, I wanted Starbucks, tapi aku bisa kopi sasetan. Itu kadang-kadang tuh masih blur. It's very blurry lines, right? Jadi aku nggak ngambil kayak 50-30-nya, 50-20 ya ambil 30-nya aja lah. Oke, gitu. Biar lebih straightforward lah ya. Ya, biar lebih gampang. Again, this is like kayak ini aja ya, kayak apa, acuan doang. Kadang-kadang kalau misalkan beda orang, misalkan udah kaya banget, again nggak masuk. Different number. It's the different number. So, emang personal finance is very tailored to the individual lah ya? Iya. I would say. The first word is personal. Personal. So it's personal. So it's supposed to be personal, ya. Tapi mungkin ini aku mau jawab pertanyaan dari netizen ya, karena ada yang komen-komen, katanya it's all about financial anxiety, karena apparently money can make you anxious. Oh yeah, of course. Yeah. I know that. Okay, the first question, katanya ada orang yang ngerasa malu karena belum punya apa-apa di usia 25. Normal nggak sih? It's very normal. It's very normal. 25 baru, let's say beres kuliah 23, ya kan? Terus baru kerja 2 tahun. I assume kalau misalkan baru kerja pertama kali 2 tahun pertama UMR, belum punya apa-apa, well it's very normal. So when is the time dimana kita harus ngerasa, okay, life is serious and I have to have this certain amount of money? Well basically dari sejak kuliah juga, dari sejak kita cari duit harus punya kayak, okay, kita harus stand out. Okay. We don't normalize kalau misalkan, oh iya memang nggak apa-apa loh, masih 25. Bukan gitu juga, tapi kayak, apakah umur 25 harus punya Ferrari? Well, it's anomali juga, ya kan? Tapi justru di umur 23 baru beres kuliah sampai 30 tuh sebenarnya kita tuh harus ngebut-ngebutnya tuh buat cari income gede-gedean gitu. Jadi apakah harus menormalisasi kayak misalkan, iya nggak apa-apa gaji gue UMR karena gue masih baru mulai? Yes, some part of it is true, tapi pada saat yang bersamaan kita harus tahu kalau misalkan perjalanan kita tuh produktif. Ini kan kita ngomong masih single ya. Kalau misalnya masih single gitu kan, lu bisa cari opportunity sebanyak mungkin. Oke. So, is it normal kalau misalkan 25 itu belum punya apa-apa? It's very normal. Tapi at the same time, jangan terlalu kayak, ya it's okay. Slack off juga. Nggak bisa slacking off gitu. Karena di usia segitu, menurut aku, the opportunity is very wide open. Kamu masih belum punya tanggungan. Of course ada yang sandwich generation dan segala macam. Tapi masih belum punya keluarga, masih belum punya anak. When it comes to financial anxiety, coba tanya anak-anak yang orang-orang yang udah punya anak 2. Wah, itu lebih pusing lagi. Iya. Berarti maximize the time and the power we have when we are in our 20s, yes. 30s. Tapi when do you think we have the highest earning power? The highest, well, it depends. Ada yang peak-nya itu kan di usia 40 ke 50. Harusnya tuh di usia segitu sih, gitu. 40. Karena kan, even kayak misalkan kayak kamu sekarang, 23, there's a lot of room for improvement, of course, right? True. Meskipun kamu udah, if you get a certain amount of money, even di compare to your peers, tapi kan, ya again, masih ada. Productivity kamu masih panjang sekali gitu. So there's a lot of improvement. Harusnya tuh 40-50 peak-nya sih. 40-50 ya, oke. Second question. Ada yang ngomong, di umur 23 saya masih bayar kos-kosan dan jajan sendiri. Tapi di IG, teman-teman udah bisa KPR rumah. Salah saya apa? Salahnya percaya sama IG. Basically gini, kalau misalnya KPR rumah itu, I think it's kinda, I don't know, does Gen Z masih mau KPR rumah nggak sih? Kayaknya lebih ke gini sih, to the point yang udah agak hopeless ya, kayak houses are so expensive now, and then my earnings are kayaknya nggak bisa deh, udah kayak gitu. Exactly. Jadi aku merasa kayak nggak punya rumah tuh nggak apa-apa. Sandang, pangan, papan. Basic needs-nya kan gitu.
papannya itu kan bukan berarti aku harus punya rumah, tapi aku harus punya atap untuk melindungi keluarga. ya. Bisa sewa. Kalau misalkan sekarang dipaksakan beli, itu berarti kan kalau misalnya kita ngomong yang karyawan yang biasa ya, Ya. oke, berarti belinya tuh nggak mungkin di Jakarta, Hmm. pasti di pinggiran. Ya. Di pinggir Jakarta, entah di Bekasi, di Depok, dan di Tangerang misalkan Ya. kayak gitu. Tapi udah gitu, quality of life-nya pasti akan turun. Kenapa? Karena mereka harus transportasi. Ya. 2 jam, 3 jam per hari itu udah biasa, Ya. ya kan? Belum stress levelnya dan segala macamnya. Terus udah gitu, belum ongkosnya, waktunya dan segala macam. Dan itu nanti akan, kalau misalkan kita KPR, itu kan bunganya itu akan bunga floating nanti Ya. ujung-ujungnya. Kalau bunganya floating, duit kamu tuh akan kelok dalam waktu yang lama di situ. So instead of kamu bisa invest ke sesuatu aset yang lain, duitnya akan kelok di aset yang even kamu nggak bisa jual. Karena kamu tinggal di situ. Gitu. So, I don't think KPR atau beli rumah itu sekarang ini, and in this economy ya kayak, In this economy. kayak, I don't think it's a wise one. So, tapi I do get some people who wanna buy houses karena Yeah. they feel like they have a sense of a security. Exactly. Biasanya Houses. kalau misalkan udah mulai mau nikah, because the sense of security itu akan harus di-provide dari si laki ke yang wanitanya, Yeah. ya kan? Karena butuh sense of security, stability, dan segala macam. Yeah. Yes, I get it. Cuma at the same time, financial anxiety-nya pasti akan naik. Jamin. Okay. Gitu. Apalagi kalau misalkan we don't stand out ya, kayak ya udah gitu aja gitu. Okay. Gitu. So you pick your poison gitu lah ya. Yeah, you pick your poison. Tapi kalau ngomongin soal marriage nih ya, and also finances in marriage, kira-kira discussion apa yang perlu didiscuss before you decided to get married? There's a lot of things. Mention like the most crucial ones. Oke, basically gini. Kalau misalkan kita udah mau nikah, biasanya kan kita ngomonginnya yang oke-oke semuanya, ya kan? One of the things that we have to do is having the hard discussion, such as yang paling gampang deh, income, expense, hutang, ya kan? Itu diomongin dulu. And then the spending habit. Spending habitnya kayak gimana? Mungkin nggak bisa diomongin sekarang, mungkin bisa dilihat dari kalau misalkan kita masih dekat dan segala macam. Pacaran udah mulai kelihatan nih. How they use their credit cards. Gitu. Terus udah gitu, up until kayak yang paling susahnya itu adalah kalau misalkan, ini gampang. Kalau misalkan nanti menikah, apakah istri itu boleh kerja atau tidak? Okay. It's gonna affect the finance, of course. Or, nanti kalau misalnya sudah nikah, keuangannya akan digabung, atau dipisah, atau ada duit buat barengan, ada duit buat masing-masing. Gitu. Or, bisa juga sampai, if something happen, kayak misalkan extended family, akan harus gimana? Okay. Gitu. There's a lot of things. Itu bisa satu sesi sendirian itu. Interesting. Okay. Ini kita mungkin berangkat ke another question. Ada yang tanya, gimana cara bikin goal financial yang masuk akal buat usia 20-an biar gak ngerasa gagal terus? Oke. Kalau bikin goal buat usia 20-an biar gak ngerasa gagal terus. Tapi kalau misalkan goalnya itu sukses terus, berarti goalnya kekecilan dong. Oh, right? Yeah, true. Right? I think kalau misalkan kita mau bikin goal, satu, memang harus make sense. Yes. Tapi, of course, kita harus challenge ourselves juga. Paling gampang kan kalau misalkan bikin goal 20-an tuh paling relevan menurut aku kayak how to increase your income. As simple as that one. Sekarang itu kan, apalagi era di mana kita tuh kerja nggak terikat sama lokasi. Bisa ambil freelance dan segala macam dan lain-lain. I think it's an opportunity juga buat anak-anak. Jadi, muda ya. Yeah, it's very buat bikin goal itu intinya ya buat increase income dulu deh. Okay. Gitu. That's the most basic one. Yes. Let's say misalnya, I've done everything to have this certain amount of income. What else? Everything. Everything misalnya kayak kalau income ya, Okay. Mungkin kerjanya karena we do have time that we have to allocate for rest, Betul. Right? So misalnya udah bener-bener dari pagi sampai malam segala macam udah kerja terus nih. And then you take banyak banget project segala macam. Dan misalnya kerasa udah enough nih misalnya. I think it's enough for me now. What else can we do? Systemize it. Okay. Bisa pakai AI.
sekarang, Oh, right? coba ada promptnya nggak yang mungkin kita bisa gunain? There's a lot of things. Sebenarnya bukan AI. Well, ini akan Iya, keluar iya, dari iya, iya. topiknya. Cuma kayak kita tuh sekarang kan bisa gabungin kayak ada AI agent. Jadi kita bisa gabungin beberapa AI untuk ngelakuin beberapa kayak misalkan prompt, and then dia research, and then segala macam. Iya. Ya seperti gitu. Basically sekarang cepat banget perubahannya. Jadi we have to do something to systemize kita punya kerjaan juga. Build a structure around it. Structure gitu. Jadi I bisa di see. scalable. Bisa scalable, ya, ya, ya. Oke, ini last question Oke. from netizen. Apa tips yang bisa anak muda lakuin hari ini biar punya harapan finansial 3-5 tahun ke depan? Oh, ini the obvious one adalah kita harus naikin skill, right? Ya. Karena kan untuk earning power naik, skillnya harus naik kan. Oke. But at the same time, I think karena kita mungkin budaya timur kali ya, kita tuh kadang-kadang nggak berani untuk approach seseorang untuk bukan meminta, grabbing that opportunity. Misalkan contoh sekarang, kalau misalkan kita kerja di dalam satu perusahaan, um, ngedeketin bos itu kadang-kadang masih dianggap tabu. Ya. But we do need the approval dari dia. As in, oh iya, anak ini bisa kerja loh. Oke. Ya kan? Jadi kadang-kadang tuh kita harus men-challenge diri kita untuk gimana cara how to prove ourselves to the boss or end user atau siapapun itu. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang kelupaan, which I did also when I do that gitu. Jadi kalau kita mau naik karir, ya kan kita selalu ngomong that like it's the bad one, ya kan? Tapi kita butuh itu untuk naik. Iya. Kita harus stand out. I see. Gitu. Berarti bisa dibilang kalau di-summarize, for us, at least for the Gen Zs, all the young generation, the main focus should be investing in ourselves and our skills. Yes. And the networks. Yeah, increasing our earning power by improving ourselves dan juga the networks, right? Yeah. Baru setelah itu, we focus on investing. So it's Yes. not recommended for us to really put our heads and our attention ke investing dulu. No. Okay. It's interesting. Karena mungkin sekarang because of the popular media, semua orang ngomongin investing, so all of us think that we have to invest our money like di mana gitu. Yeah, I know, but no. Okay. All right, thank you so much for coming to my podcast. Thank you for It was having me. such a blast to be able to talk to you and also discuss stuff that is very relevant for me and for others. Jangan bosan-bosan kok. Okay, sure. Thank you so much udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira mau konten kayak gimana lagi ya. I'll see you guys next time. Bye! Bye, thank you.